Tatarararararararara, taranararararariraram, tararanarararararalalalala, la 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 la. लंडनच्या शहरात चेडवा बायलांचे बिरी बादशाक पळोवन मोगान पडोंक सोदता राजा नुकू पेट म्हणून म्हाका उमेद हाडटा आनी रातचे वर्सपाचेर किस धाडटा तुमचे किस पळोवन बादशा चांबोळ पळय जावन आख्खी रात न्हिदोन आसतना रावना म्हजे मोगाचे डार्लिंग पिलो मिलन तूं लंडन शारांत सारकें उचांबोळ जाता तुजो गोकिस्तोद मागी गाडी योगो मारता बेजार जावन रातचो मागी घरा येयना मॅसेंजराचेर म्हाका सदांच फोन करून बुरजे पळयात कसल्यो तो गाडयो मारता तुज्या एके सायडी मोग आसा म्हणून आख्खे संवसार लोकांकय कवर पळयात ना डार्लिंग मिलन तूं तुजो गोचोड कोत्ता तुजे घोवाक सांगाव तुका चोरून घो वता आयज आतां पळयात कितें घडटा हे गोंयांत घोवाक बायलांक चोरून पळयात ती वता तशेंच लंडन येवन तुका चोरून वता आनी तुजे घोवाक मारिशी हांव दवरता Luis. Bacha नोट्यान फोडटा केशें आहा विल्मा डार्लिंग येल मुगा बाय केशें आहा तूं दिलो पेटी केलो सामानांत सगळें म्हाका मेळ्ळें सामान काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें कर तुका रियली Hello Debbie, my loving sister. केशा सावध बोला की बी केशा बाई ती गेली हांव एकदम गुड तुमगे मागण्यांनी आनी थोडेशे दीस उरले बाय गोंया वचपाचे कित कोताली आज घरा हाय बिजी हाय ओ आज हॉलिडे आहा गो तुमकां सगल्यांक सगळी माय पाय शेमाय जाणटी नेणटी सगळी केशें हाय तुमचें नदर कल्चर हें जायना आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं एकामेकां मांगार करताले चाळेन घाताले थिंगा विडियो एडिट करताले आनी टायमपास करताले आतां मगे गोंयकार म्हाका बाब भयणाक गेलो टायमपास बी जायना आसा थोडे पळयता ते आरजी म्हणटा ते जाण बरी झगडी झुजां चलतालीं लोकय बाबड खुशाल जातालो आनी तें झगडी झुजाय जालें आनी लोकांक एक टायमपास जाला आनी मनीस मरोनय गेले ग पूण हांव एकलो देंवचार तुमचे मुखार आज बुजो हांव म्हणजे कसले ताळणी देंवचारपण बी येयलो ना कारण हांव एक कोळट्यांच्या देंवचाराक जेवळ देंवचार तुमगे मागण्यान चड हुशाल हांव आनी अशें सदांकाल न्ही आसन दीस काडपा जाय हुशालकायेन देवान आमकां संवसारांत धाडले कितें जालें बारीक कितें जालें शेजऱ्यां मत झगडी फ्रेंडा मत झगडी देव चयतालो देव रोजार केलें मागणी केलें धाकलीं भुरगीं स्कुलां मारली म्हणटा टिचरीन भुरग्यान मारली मम्मी मम्मी म्हाका तेणी मारला म्हणून घार सांगता तशें करून तुमगे जाला कितें जालें देवा सतायली थिंग देवा सतायलो सायबिणी सतायली आतां तुमकां कांय जायना तुमकां जेवपा जाता बरी बरी गाडी घेवन भोंवों जाता तेदो तुमकां देव आपयनाय म्हणून बारीक कामां देव आसत ते जेन्ना दान दिवपा जाय इगोजी जावं खूंय तेदोना तुमगे 1 रुपया पैसाना 10 रुपया पैसाना आवय तो फादर इगो चोवून येयला ताका म्हयन्या पयस जाय अशें जाय डोनेशन जाय कोत्ताय तुमी आनी देवा कडेन मागताय तेदोना तुमी देवा कितें दिताय कांय दिनाय हांव जाल्यार केन्ना कोना तेशें करून रियली केन्ना कोना देवान म्हाका सगळें दिलो हा आनी हांव देवाक आनी कितें मागतालो देवान म्हाका सावत दिलो हा भलाकी दिलो हा पयशे दिलो हाय फ्रेंड दिलो हाय म्हाका भाव भयणी दिलो हाय माय पाय दिलो हाय
तरी पूण मुगे माय पाय मेलेली म्हळ्यार म्हाका दूख ना, कारण तुमी मुगे माय पाय हाय आजरान दिलो हाय म्हाका. जाल्यार हांव आनी देवाक कितें मागतलो? मोको आहा वस्त, हांव देवाक कितें मागतलो? फकत मागपा शेकोता जें पळय दुयेंत हॉस्पिटल आहाय, जो त्रासां पडो हाय, जे कोणा बाबड्या काम ना, गरीब हाय, तेंचे पासत मागता. मुज पासत मागना, कारण म्हाका सगलें हा आसो ना देवाक कितें मागतलो? देवाना म्हाकी गिरेस्त दिली, हात पांय दोळे सगले A to Z. ही मिगेली मिलियनान गिरेस्त ही हांव संवसारां येता आसतना ही घेवन येयलो ती गिरेस्त आनी संवसारां सोडून वयतो ती हांवें जी पळय देंवचारपणान जे दुडू बुडू म्हणटाय ते देंवचार, ही घरां बरां प्रॉपर्टी हे देंवचार, ते संवसारां सोडून वचपाच्यो. जे संवसारां येता आसतना तूं ज्यो पळय तिगे कुडी सांडे घेवन येयला ती व्हडली गिरेस्त जाय म्हणटा आपण गिरेस्त गरीब हे ते संवसारां सगलें विकती घेताय. कोण म्हणटाय आपण व्हडली मर्सिडीज बांदिली, कोण म्हणटाय तार बांदिली, कोण आनी कितें केलें, कोण व्हडली बोटी बांदिल्यो. ह्यो तूं बांदूं शेकोता. तुको जाता न्ही मिलियनांनी करोडांनी कितले तूं पयशे मोड्यांनी एक मनीस मेलो मनीस जीत कोरयांनी दाखय ना तर एक जिवो मनीस मातयेचो देवान मातये मनीस करून ते मातये जीव घालून ते जीव केल्लो तेसो वस्तू कोरयांनी दाखय, तेजो तुका वालोर आहा. ह्यो संवसारां लॅपटॉप कंप्युटर मोबायल घरां गाडयो सगल्या मनशान करूं जाता, पूण मनशा मातयेचो गोडू आनी जीव घालपाक संवसारां लायफ टायमा केन्ना कोणाच्यान जावपाना. रॉबर्ट करीत तुमी ते प्लास्टीक हेजे येताय ते मिशिनाचे तेसो करीत, तेका काळीज आसपाना ना म्हण कांय आसपाना, ते सगळे कोतले रिमोटाचे आवड आसले. जाल्यार ही तुगे कुडी गिरेस्त म्हणटाय ती देवान दोळे हात पांय सगळे दिल्याय ती व्हडली गिरेस्त ती कुडी उजार करून तुमी मेहनत करून पयशे एकठांय करून व्हडले मनीस जावपा शकताय. पूण तुमकां ना, आवय हांव गरीब, आय एम व्हेरी पुअर म्हणटाय, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेंड मी 5,000 10,000, आय एम व्हेरी पुअर, आय डोंट हॅव फूड, लास्ट नायट आय एम नॉट इटिंग. अशें कोताय. तुका देवान हात पांय सगळे दिल्याय, खूंय वच आनी काम कर. शिकोप नासलोली बुरूत तुमी व्हडली गव्हर्मेंटा व्हडली जॉब सोदूं पावताय. आरे तूं गव्हर्मेंटा हाडल्यार कित्या पावता? खूंय कसले बिजनस कर, नुस्त्या बिजनस कर, खूंय शेत खणूं वच, रस्त्या झाड मारूं वच, गार्बेज कलेक्शन कोताय ती करूं वच, ही काम न्ही. पूण तुमकां लॉस दिसता. पूण आयती पयशे मागपाक कोण भायर आहाय, कोण लंडन आहाय, ते कोणे फोनाचे मेसेज घालन टार्गेट करून तांकां पयशे मागपाक तुमकां ती लॉस दिसना. ती रुका आलमाताय आनी आमी रुका आलमाताय हिंगा बेश्टे पडटाय ते पयशे. थोडे मोन वता मोन काम कोताय, मेहनत कोताय. आमी कितें गिरेस्त? आमी गरीबूय हे कंट्री येयले, आमी गिरेस्त न्ही. आमी गिरेस्त आसले जाल्यार आमगे गांवांत काम करतासले गोंयांत. आमी गरीबूय आमचे भाशेन तुमी आसाय. तुमकां ती संवय जालो हा मोबायलाची मेसेज घायली रडली, प्लीज सेंड मी मनी, आय डोंट हॅव मनी, येस्टरडे आय एम नॉट इटिंग, माय किड्स हंग्री. असो तुमकां सांगपाक संवय जालो हा. आनी तुमकां लागून मागीर तुमकां दूड धाडटाय. पूण एक पाट दूड धाडले तुमकां आशा जाता, मागीर आनी सुबेज मागताय. एक पाट्या मादार कोताय, सगळे पाट्या दार कोनाय. मेहनत कराय, काम कराय, तुमकां ती संवय जालो हा. नाजाल्यार हांव तुमकां म्हयन्या पयशे धाडटा, तुमगे दोळ दियाय म्हाका, वो काळीज दियाय तुमी, वो किडनी दियाय, ती हांव विकीत आनी तुमकां पयशे दिताय. ही तुमगे कुडी आहा ती दीत तुमी? दिवपा नाय. यो वस्तू तुका आसन केसो फायदो? दोळे तुका आसन केसो फायदो? हात पांय आसन केसो फायदो? किडनी काळीज आसन केसो फायदो? जाल्यार ती म्हाका दी, हांव तुमकां पयशे दिता. ही देवान दिल्लो वस्त आहाय तुमकां कसलो फायदो ना. जीव आसन तुमकां कसलो फायदो ना. तूं मेहनत करूं सोदना, तुमकां आयत खावपा संवय जाला, भीक मागून खावपा संवय जालो हा. मेहनत कराय, कोश्ट कराय, लोकांगे कोश्टां पळोवच्या सोदनाकाय. केन्ना लोक एक पाट आदार कोता, आलातूर सगळे पाटी लोक हेल्प करपा ना तुमकां. भीक मागपाक तुमकां संवय जाला. मोबायल फ्री पडो हाय, मेसेज करपाक फ्री पडो हाय, मेसेंजर फेसबूक वॉट्सअप हे सगळे फ्री जालो हा. आनी कोण बॉम्बेच्या म्हाका फोटो धाडल्याय 2000
14 तुले आपणागे मेडिसीन जाय हुई आपणा पयशे नाय हुई सारकी गरीब फामील हुई आनी डॉक्टरान ऑपरेशना 70 लाख सांगले हुई जाल्यार त्याच डॉक्टरा कडेन तूं कित्याक भीक मागना आपणागे ऑपरेशन फ्री कर म्हणून तो कोत जाल्यार चोय आनी 2014 तूं पेपर तेदो तिगे ऑपरेशन बी सगळें जालें आसतलें ते पेपर तूं आतां म्हाका सेंड कोता तेदो तुवें लोकांक कितू लोकांक पयशे घेवन हायले आसतले कितू लोकांक तुका पयशे धाडले आसतले हिंग तुमी गोंयकार बोंगा बाबणां चुकताय फेसबुकाचेर रोडली प्लीज हेल्प मी ते दोतोर कित्याक हेल्प कोनाय तुमकां दोतोरांक कित्याक रिक्वेस्ट कोनाय गव्हर्मेंट तुमकां सबसिडी दिता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तुमी गेले जाल्यार तुमकां गव्हर्मेंट सगळे सायडीन दिता पूण तुमकां ती फ्री जालो हा अशें करून भीक मागोन आनी आमी गोंयकारां सदांकाल दूख दिसता आनी सगळे तुमकां आदार कोताय आनी मागीर आदार केलो म्हणटरी आमचेर बदमाश जाय न्ही ते मेहनत करे कोश्ट करे देवान तुका सगळी जीण दिल्या सगळी कूड हात पांय भलागी दिल्या तुमी कांय म्हाका वळखनाय हांव कांय तुमकां वळखना डायरेक्ट तुमी मेसेज घाताय म्हाका मेसेजाचेर प्लीज हेल्प मी गॉड ब्लेस यू देव तुजे बेसांग देवान सदां मुजे बेसांग आयलो जाल्यार तिगे बेसांग मुजे पडपाना देवा फकत सांग तुजे बेसांग घाले आनी तुका आदार कर म्हूण तुगे हेजे मुजे देव बेसांग घातो जाल्यार खुद तूं त्रासां पडो खुद तुका पयशे नाय जेवण जेवपाक पयशे नाय तूं लोकांक भीक मागत आहा देवान सांगिल्लें आपणा नांव उजार कर आनी लोकांक पयशे माग म्हणून तुका पयलीं तिगे देवा सांग आपणा हेल्प कर म्हूण आपूण त्रासां पडो आहा ते सकू नाकाय देवा नांवांनी भीक मागपाक बंद कराय ते हांव आतां जाय जाणां पयशे दिवपा आहा पूण मंग्या केसो प्रॉब्लेमा लागून हांव आडोन आहा तूं मयल्या म्हाका पयशे मागोन म्हाका आनी होणां घाल सुद्दां मिगे रीण आहा ते तुमी हारी कोताय मिगे रीण हारी कोरे तुमकां दाण 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 हांव तेंचे बोली आनी रिणा उरलो आहा तुमी दूख गोळेन रडटाय म्हूण हे पोके दूख गोडोवपाक बंद करे आजकाल ह्या संवसारांनी कोण दुसऱ्या पासत जियेना आपणा पासत जियेता आमी रुका आलमानाय वता मन त्रासान काम कोत्ताय जायते कोण रिणाना सगळे रीण आहाय पूण मेहनत कोण करपा जाय लोकांक तुमी इंट्रस्टान हेणे तेणे पयशे घेताय आनी मागीर दिवपा टायमार रडटाय तोंड दाखयना आयज दिता हाल दिता परत दिता ह्या दिता कोताय अरे आमकां 1 रुपया दिवपा आसल्यार आमकां न्हिदपणां म्हाका जालें न्हिदपणां हांव खुशालकाय दाखयता म्हगे केन्ना काय तें रीण हारी जाल्या पुरो पूण म्हगे केसो प्रॉब्लेमा लागून हांव आहा हांवें कोणाकूय आज बुसां कोणा रीण आहा तांकां ब्लॉक मारलो नाय तेंगे फोन घेयनासतो रावना कोणा कडेन विचार म्हाका पूण तुमी आमकां ब्लॉक मारताय तुमी आमकां पयशे दिवपा आहा आमकां ब्लॉक मारताय तुमी ब्लॉक मारल्यार मागीर राग येता न्ही आमगे कितें कोश्टा न्ही ते रुका हाल मारलोले वो तुका आमी ते इकोजी दान घाताय तेश तुका दान दिलोले आमी शोशेन दिलोले आमी शोशेन कांय दिलो नाय आमगे कोश्टा दिल्याय तुमकां तुमी मागो आयले आमचे कडेन आमी ते दिल्याय आमी शोशेन कांय दिलो नाय तुमकां बरी जेवणां मेजार जेयताय तुमी बरी जेयताय भुरग्यांक बरी पार्टी कोताय केश को सुमार पार्टी कोताय तुमी कितको तुमची गोळ्या सकयल जेवण देंवता तें लोकांगे पयशाक विचार आपणाय घराब चलयताय ती एक तुमकां आदार दिलोलो आकांता वेळार पूण ते पयशे दिवपाक तुमकां आतां जड लागता आं रडो येता वयल्यान तुमी म्हणटाय जाता तें कर तुका कितें हें हा गामू प्रूफ हा गामू देव चयता सगल्याक तुमकां दिसता कोण चयना म्हूण संवसारांत मनीस चयना जायत पूण देव चयता एक दिसा तुका हिसाब दिवचा पडटलो सगलो देवा बोले आमच्या जोडपांनी जायते त्रास पडटा जायते दूख काडटाय उपाश रावन एक पाटी जय नासता हाय नासतना काम कोताय तरी पूण लायवाची तुमची मुखार खुशाल दाखयताय आनी हे मागीर आमगे सांबाण कोश्ट केलो मागीर तुम ओगडायताय तुम हाय न्हयताय आनी मगे कोण पयशे पळ हायन गेलो आनी तो मनीस केन्ना सुसेग आसना ओडग आसता रे सुसेग आसपाना भली आख्खो संवसार लोक ह्या संवसारान कितें पातो केलोल्या भोग आनी तेका सरकारा जेवार म्हणीत तुमगे मागडे पावपाना कित्याक तो म्हाका स्वतानी गेलो म्हगे कश्टां पयशे आयलोय त्या मनशाक केन्ना सुसेग मेळपाना मेल देखून जालें गोळ्या तो तुमच्या हालयतलो भोंडायतलो
मेहनती पैसे पोस्टाचे गांवार वता मन सारखे ट्रस्ट केलोले पूण मेल म्हणटरी तेका पाद्री जावं तुम सगलो संवसार लोक मरना वयता तेदोण ह्या संवसाराक कोणाक फटयले नागवयले फटयले तेका देवान तेका भोगसून स्वर्गा राज्य वचूं पूण हें उतर तुमगे पावपाना त्या उतराची हांव तुमगेलो निशेध मातलो तेका स्वर्गा राज्यान देव व्हरपाना संवसारांतू पणयतलो पिसकून तसो मनशा मात देखूं लागना तुम कितें म्हणीत फॉरगीव तुम फॉरगीव कोताय जाल्यार मुगे पयशे तुम हारी करे आनी तेदो म्हडे मिनींग तेंका फॉरगीव कर तुम मुगे पयशे हारी करे आनी तेदो तुम म्हडे तुमकां तें फॉरगीव कर म्हणपाक कांय न्ही कित्याक तुमकां दूख लागलो ना तुमगे कोश्टां पयशे गेलो न्हय कोश्टां पयशे मुगे गेलोय जेन्ना तुम म्हणटाय तेका फॉरगीव कर जाल्यार तुम मुगे पयशे ताणें वयले ते पयशे हारी करे आनी तेदो मागीर म्हडे मिनींग फॉरगीव कर तुम तें उलोवपाक कांय न्ही आनी बरोवपाक कांय न्ही मेहनत हांवें केल्या कोश्ट हांवें केले ट्रस्ट हांवें केले हें संवसारान हें चलता म्हाका म्हूण हांव आख्खो संवसार बोलो का मुगे मोगा भाव भयणां कितू जाणांक उडी फटयले जायत कितू जाणां ट्रस्टांक आयले तुमी हितू लाख जोडटाय आनी हांव जोडटा फकत 1000 ते जाल्यार म्हाका पावनाय तुमकां फॅमिली आमकां फॅमिली ना तुमी येता आसा भीक मागताय रडटाय दुकान झरी कोताय भुरग्यांचे हात धरताय कोण भुरगीं बरी ना कोण बायल बरी ना माय बरी ना देवान सांगिलां तेका लागून आमी आदार कोताय आनी आमी आदार कोताय थिंग मागीर आमकांय जाता ही गरीब गरीब म्हणटा आनी गरिबा नांवान आनी देवा नांवान आमचो फायदो काडटाय ह्या संवसाराक गरीब कोणू ना सगल्याक गिरेस्ताय गरीब तो तूं जाल जाय तूं तिगे दोळे किडनी काळीज म्हाका दी हांव तुका पयशे दिता गिरेस्त काय म्हणटाय तूं संवसाराक घेवन येयलो आहा ती गिरेस्त म्हणटाय ते तुम संवसारांत जल्मा येता आसतना घेवन येयलो आहाय कुडी बरे सांदे पांगड जायन येयलो ना दोळ्यान तिर्स जालो ना कुड्ड जालो ना वो कसलें दुयेंस ना ही आख्खी गिरेस्त काय तिगे कुडी आहा ती आनी हुंयची गिरेस्त काय जाय तुका देवाक हुंयची गिरेस्त काय मागोता देवान कोणा कडेन संवसारांत येता आसतना पयशे घेवन धाडय गळ्या सोडपोळी घालून धाडल्या वो तुका कितें दिन धाडा ना ह्यो संवसारांत ह्यो सगल्यो पळय आहाय वस्तू त्यो आमी मनशान केल्याय हालीं मेला पुरी आमी सगल्यो सोडून जावं भांगार गाडी बंगले सोडून कित्याक ह्यो आमी स्वर्गासान देवा बलेसान घेवन येयलो न्हय देवा बली घेवन येयले कित्याक तिगे कुडी आख्खी बॉडी पार्ट्स कुडी सांदे दोळे हात पांय काळीज बरे सारके दुयेंस नासतना येयली ती गिरेस्त काय खरें तूं गरीब मरे दी म्हाका तिगे काळीज दी तिगे एक दोळो दी तिगे किडनी हांव पयशे दिता तुका आनी तेदो सांग मुगे पयशां व्हॅल्यू हो तिगे किडनी काळजा व्हॅल्यू हो तो तेदो तूं कोटोले व्हॅल्यू कोणाक तेदो दिवपा रेडी रावचना आनी पयशे मागताय तुमी कसली एक वस्त दवरनाय कांय कोनाय गोंयकार म्हणटाय तुमी आनी दिताय तुमकां आनी मागीर आमकां मागीर आमगेले पयशे आमी भीक मागोवचे पडटाय शापात सांगताय वयल्या बरें न्ही तें तुम कोताय तें मागीर दुसऱ्यांकू बगीचे पडटाय माय बाय कोताय पाप भुरगीं बाळां दिवपा पडटा जाप तेंचो असो जाता तुमगे पेसां मागीर तें भुरगीं बाळां हाली करची पडटाय कितू बामण आहाय पयलींचे हांवें म्हज्या दोळ्यान चयलो आहाय व्हडले व्हडले बामण लोकांगे शेतां भाटां हायन मुणकार बी म्हणटाय ते तेंगेली बोट मान तेदो शेमायक शेपाय शिकोप नासलोलें तेंगे आंगासर मजें म्हणून तांकां शिकोप नासलोलें तेणी बोट मान 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 ही सगळी बाट आपणान नांवार केलें थोडे बामणांनू आनी मागीर कितें जालां ते मोन गेले सगळे बाटकार पीस जायन मेले कोण आहाय ते रस्त्यार कोण मेले कोण सोरो पियोन मेले तेंगे भुरगीं पीस जालीं काजार जालो तेंगेले फुडार सारको ना घोवान सोडलीं आनी घरां घोट्टोन जालीं घरां निसणटोन जालें वोसोन बामणांगे घर तोडी चुयय तेदो तुमकां कोट्टोलें हें गांवच लोकां आख्खो संवसार लोकांगे शिरापान तें पेसांव हारी कोन्न मेले ते पूण ते घरां आतां मोण पडूं हाय तेंको सार करपाक कोणा कडेन तांक ना त्या घरां आतां कोल येताय दुकोर वयताय कोण कोण दुकर वयताय दुकर पेट काण वयताय तितू कोण गोरूं भितर सरताय घर मोण पडूं हाय आनी आमगे गरिबांगे घरां आज पासून आहाय तेशी आहाय कारण आमकां देवान भलायकी शांतीकाय सवस्काय दिलो भली आमकां दूड ना जायत पूण आमकडे मोग आहा आनी ताकत आहा आनी भलायकी आहा देखून आज पासून
संवसारां आमगे घरां सारकी दवरूं हाय आनी प्रूफ दाखोवपा जाय न्हू म्हजी बारा गोंय येता हे आय बामणांगे घरां तुमकां दाखयता बामणांगे घर चोयाय आनी आमगे गरिबांगे घर चोयाय सगल्यांक म्हणा थोडे हाय बामण थोडे जायते भाशेन बामण हाय थोडे बामण एकदम बरे हाय थोडे बामण हाय ते वायट हाय सगल्यांक म्हणा थोडे बरे हाय बरे बामणूय हाय आनी थोडे वायट बामणूय हाय तशें आमी थोडी क्रिस्तांव बरी मनशां थोडी वायट मनशां सगल्यांक म्हणा जे कोण सतायताय लोकां पिडापीड दिताय ते मनीस एशकों वयताय त्या दुसऱ्या दिवपा नकोय आमी गरीब लोक दुसऱ्या दिवपाकूय जाणाय आनी वयर काडपाकूय जाणाय आनी अशें उलयता त्या तोणा थोड्यां राग येता हांवें दोळ्यान चोयलो हांवें आनी हांव तुमकां गोंय येता तोणा म्हजे मुखार कोणूय यो प्रूफ दाखय हांव प्रूफ दाखयता तुमकां म्हजे मुखार हांव केन्ना लिपोन भोंवपा मनीस न्हू तोंड लिपोवन अशी तेशी दोळ्यान चोयलो हांव सत्य दाखयता तुमकां हांव कितू जाणांको ते बांद म्हणटाय ते शेता कोडे न्हंय कोडे बांद माड जायते ते सारके रस्त्यार पडो हाय ते सगळे कांदान मन काबार जालो हांव तांकां खबर ना तेंगे बाट खंयची कोडी कितको हाय कित्याक ती नागोण्यांची लोकां फटयलोलीं भाटां कोश्टां न्ही कोश्टां 1 रुपया दिवंक घेवपी न्ही नागोण्यांची पेसावांची पूण म्हाका जाल्यार कसलो इंट्रस्ट ना रे म्हाका जाल्यार कसलो इंट्रस्ट ना हांव डायरेक्ट मनीस स्वता पासत उलोवपी आनी गरिबांक कोण पिडापीड दिता तेंचे पासत मागपी आनी म्हगे रुचनार बाप म्हगे मागणी आयकोन तांकां बरी देख आनी रीत दिता रस्तो दाखयता आनी हांव उलोवपा फकत देवान म्हाका देणी दिलो हेर कोणाकूय ना देणी कारण हेर बरोय नासले व्हडले व्हडले प्रोफेसर व्हडले व्हडले टिचरी आहाय त्यो उलोवपा भितल्यो त्यो घुसपतल्यो त्यो बुकाचेर बरोय नासले कितें उलोवपाचें तेच्या हाडल्यान कितें उलोवपाचें मागीर कितें उलोवपाचें तेशें कोन्न हांव तेशें कोन्न उलयना हांव सत्य उलयतां आनी प्रूफ करून दाखयता हाल्यार म्हाका बॅक आन्सर म्हणो नाका बोट दाखयता उमको बामणो उमक्यान केलोलें आनी हांव लिपोन रानांत दाखयता तुमकां खंयच्या टायमार गोंया येयले ते तोणा मडगांव हाय चांदोरूय हाय सगळे कोडी हाय मडगांव कितू घर दाखोवपा जाय तुमकां चांद्र कितू घर दाखोवपा जाय तुमकां म्हजे मुखार ये हांव दाखयता हांवें खूब दोळ्यान चोयलो हांवें त्या मुश्क्या सांगो सुकलो रोटयो तेसो हांवें दीस काडपा मनीस तुजी आनी म्हजी भाशेन व्हडलें चिकन मटन बिरयाणी बरें बरें सोरो बरें बरें हॉटलाचे बरें बरें चायनिसां वचोन जैन हांवें न्हिलो मनीस न्ही ते पेज जेवपाचे आंबील खावपाचे सुकलो ते पापड आनी चपाटी हांवें दीस काडपा मनीस हितू पयशे आसलो कडी ते जेवण हाडा पातीशीर जावपाचे ते फकत बँक बंद दवरपाचे आनी लोकां लुटपाचे देवान तांकां तेसो बामणां बरें बरें जेवण जेवपा देवान दिलो ना तेंगे जेवणा मेजाची सुकें जेवण अशें आसतलें पेज आसतली आंबील आसतली सुकलो तोर अशें आसतलें तेसो जेवण तेंगेलें आनी आमगे गरिबांगे जेवण मेजाचें आख्खें बुफे जेवणा मेज आख्खें काजरां काडटाय तेसोलें आख्खें मेज केस केसोलें नुस्तें केसोलें मारगेलें सारकें पूण तेंगे जेवणा मेजार चोय तेंगे जेवणा मेजाचेर मूस भोंवतले आनी कोण भोंवतले ते मुसां मातलीं मदें तितून आनी ते जेवणा मेजाचेर आख्खे मूय भोंवतले मेज कितू धट्टी तेंगेलें जेवणा चोयनूय ईट येवपाची त्या मेजा चोयनूय हें हांवें खूब दोळ्यान चोयलो आहा तें स्वता देव उलयता कोण सांगना आनी तुमी देखून दोळ्यान चोयलां आसतलें पूण तुमी उलोवपा भितर हांव भिना उलोवपा हांव स्वता देव उलयता खूब हांवें दोळ्यान चोयलो आहा आनी देवान तांकां सगळ्या बामणां डायबिटीन बोल्लो हाय तांकां साकर घालून च्या पियान दाखय सांग ते साकर घालपाक भिताय डायबिटी म्हणटाय कारण देवान तेंच्या कडेन सगळें दिलो हा पूण तांकां आपणा कुडी सूख शांतीकाय दिलो ना ते सदांकाल भिताय मरोत म्हूण आपूण ते एक आंब खाच्या भिताय डायबिटी म्हणटाय आंबो विकून पयशे कोताय ते एक पणस देखून हाच्या भिताय ते पणसा घरे आंब जाल्यार डायरेक्ट पणसाची वोसोन पणस पिकलो थिंगा वयर खांद्याचे गोड मान तो पणस फुटून थिंगा पणसा घरे खाताले म्हणल्यार तुमी चिंते आनी हो हितू कोण
मिनीन फिलीप कोस्ता चांदोचो रुजाल नांगे चेडो हाऊस नंबर 180 बार 190 मांगे गोर चांदर शिमत्री हाटल्या मिगेले आनी पायगे गोर गिडदली कवाते फामील जायते हा आमगेली बरी व्हडली हांव बेस्ट तेसोनी अशें कोताय तो न्ही काळजा दूख भोगोता आनी तो मिगेली मोगा बाबयणा वाको संवसार भो मिगे व्हिडिओ पावयाय हो व्हिडिओ हांव युट्यूबार घातलो आमी गोंयकार फायट फॉर रायट तीच घातलो आनी मागीर फेसबुका वयले काडटलो युट्यूबार येयलो म्हणटरी तुम मागीर तो जाय तो शेअर कर आख्या संवसार भो पावोंक जावो म्हाका न्ही तुमकांय मिगे मोगा बाबयणा काळजा दूख जाल्या देखून अशें करून नाटकां कोताय अशें करून पयशे मागताय तुमी कोणाचेर विस्वास दवरूं नाकाय मोगा बाबयणांदो कोण कोणाक गेलो न्ही तुमगे कोश्टांचे तुम जेन्ना कोणाक दूड दिताय न्ही त्या दोन 100 पाट चिंताय आनी चडशे न्हू लंडन शारान जाता ती बाबडी चिंत नाय ती बाबडी काजारी बायलो घोव बाबडी मेहनत कोता पूण बायल बाबडी दुसऱ्या मोगान पोटा चोवपा बरोच येता आवय हँडसम आनी कितें म्हणटाय नुनू शाना पेटो म्हणटाय तेंचे मोगान पोटाय आनी फोटिंगपणा मोग तुमगे कुडी आशा कोण कुडी मोग कोताय आनी तुमगेलो पावणा मोग कोताय ते आनी एक पाट तुमी तेंची चोपक्यां पळी तुमी मोगा बारा मागोत तितुले दूड दिता आपूण मागीर दिता तुका हांव घर घेवपा हांव घर घेता गोंयाक केसो काम आहा रोखडे दिता तुमी ते मोगान पळय म्हणटरी पीस जाता आनी ते मागीर पाकाचको बेकातो काण भुरग्यागे चेवडागे काण पयशे तुमी तेंका दिताय कांय तुमी ते कडेन प्रूफ दवरनाय आनी पयशे पावले म्हणटरी मागीर थोडे दिसांनी मागीर तुका सोडून दिताय तुमगे ब्रेकअप जाता आनी मागीर तुमी रोटाय आनी मागीर मिनीन फिलीप कोस्ता उलयपाताय बाबा प्लीज म्हाका हेल्प कर पूण जेन्ना तुमी मोगान पोवताय तो मुजी उलयपावनाय तुमी तेदो मिनीन ना गाडी माताय आनी कितें कोताय आनी तुमगे पयशांनी गेले म्हणटरी मागीर मिन्ना सुद्दां मोताय तुमी बादशाह आमगे बरो एकदम बरो तो आमकां पावतलो तेका एक्सपोज कोतलो जाय जाण म्हाका फोन कोताय लंडनसान कितू जाण अशें करून कितें अट्रासां पडटा तुमगे मोगा बाबण तुमगे भुरगीं आहाय भुरग्यां फुडारची ते हालीं तुमी तेंकां एकट्यान घेवन भोंवताय हालीं भुरग्यां फुडार कितें भुरगीं वाडोले भुरग्यां फुडार कितें आवय तेगे मामी ते शिकोताली तें भुरगें तशें आसतलें तेजे होतपोट मागीर तुमगेलें देव पासून चयत तुमकां रागा जायनाका हांव तुमकां हें कोता तुमकां इन्सल्ट कोन्ना हांव कांय म्हणा तुमगे बाबडे कोश्टां दुडते तुमी लंडना तोंडी मन बाबडी थिंग काम कोताय सगलीं सूट मान काम कोताय पूण बायल गोंया लोक आहा तो म्हणटलो आवय हें ऑफिसां काम आहा पूण ऑफिसां कामां ना बारीक मोटें काम कोताय पूण लंडना सूट घालचें पडटा कारण थिंग तोंडी चोड सूट घाली म्हणटरी तूं व्हडलें ऑफिसां काम कोना सगलीं आमचे भाशेन सादें बादें काम कोताय तोंडी लागून ती सूट घाताय आनी एकले आसलोले हॉलतेराचेर बसताले आनी कितें कोतालीं बॉसागे कोदलाचे आपूण लोकां मुखार आपूण ऑफिसां काम म्हणटाले पूण ग्लास धुवपा आसले थिंग तो कोण कोण पीन वयताय पळय ते ग्लास धुवपा मॉपिंग करपा जमीन धुवपा ते सगळे पूण सूट घाली म्हणटरी लोकां दिसताले आवय ऑफिसां काम आहा बॉस चाये गेलो कोणी बॉसागे सिटाचेर बसून फोटो काडटाले म्हाका बाबड्यांना सगल्यांगे काम आपणाक व्हडलें पूण दुसऱ्या दाखोवपाक कोनाकाय तिगे काम दाखयल जावं व्हडलें जावं ना कसलें जावं तुगे मेहनती काम तें तिगे मेहनती पयशे ते काळजा दूख भोगता म्हाका बाबड्यान जाणटे तुमी कोण म्हणटाय 7,000 पावण हायल्या पडाय कोण म्हणटाय 7,500 हायले कोण म्हणटाय 3,000 हायले तूं हितू कित्याक दिले जेन्ना इगोजियेक 50 पावण मागिल्ले 10 पावण मागिल्ले आवय तो फादर चोरूं येयला इगोज नागोवपा येयला एसो उलयताय तुमी इगोजी दिवपा तुमकां दूड आसनाय जा गोंयान देखून एकल्यान 50 रुपया काडले 100 रुपया काडले जाल्यार ते इगोजी आदार जाता जायते पयशे जाताय ते पूण तुमी जेन्ना मिसा देवंक गेलो कोणी 10 रुपया घाताय ते दाखयनाय पूण 100 रुपया घातता आवय सायडीक कोण आहा तेका दाखयता आख्खे नोट गत करता आवय हांवें 100 रुपया गायले तेणें चोवपा जाय तुज्याहून व्हडली नोटांय गायला वो 500 नोट गायला म्हणजे तूं लोकां दाखोवपा व्हर होडपा आवय हांवें 100 रुपया गायले 500 रुपया गायले म्हूण दाखयतात उदी तूं गायले नाका तिगे त्या पयशे देव व्हरो येना आनी देवा पावनाय ते म्हाका देवा ना देवा बोल्सां घालपा ते पाद्री मागीर वता मागीर ते इगोजी कुमिनी हाडपा जाय लायटी बील हारी करपा जाय थिंग क्लिनींग करपा इगोज निवळ करपा हें आहाय एक फॅन मोडो ते इगोजी आसताय ना पाद्री थिंग जेवण तयार करपा जाय कुजनेर आसत थिंगा
इगोज सांबाळटाय पाद्रीगे मिसा पयशे आहाय ते थिंगा वयताय पूण तुमी कितें ते पाद्री खाताय म्हूण तसो कोना तुमचे पासत पाद्री मागोता जाल्यार तुमगे जबाबदार ना पाद्रीक कितें दिवपाक पाद्री हेल्प करपा थिंगा तूं परदेस आसूं खंयच्या गांव आसूं दीस रात मागण्या मागोता पाद्री आंकवार जीव विचारता आमकां लागून त्या केसो गरज आंकवार जीव विचारपाक तुम बरें बरें कोप माताय बरें बरें सोर पिताय बाराची मोडकी हें तें हेटाय चेडवां हाडलें हें तें कोताय एक चेडवान मोबायल मागिल्लो आयफोन दिलो पाक्कू भांगरा वस्त मागिल्ली भांगरा वस्त दिली पूण देवा कितें दिवपा तुमी सांगो भोंवता आवय हांवें पाद्री 100 रुपया दिले ओ हांवें इगोजी हाजे बोल्सां 200 रुपया गायले तो देव व्हरों येना ते पयशे ते आमगे इगोजीक रोलिंग जाताय आमगेले इगोजी आमी मोटाय ते पयशे आमगे गांवची इगोजी मोटरी आमी सांबाळपा जायी आनी पाद्रीन सांबाळपा जाय जेन्ना इगोजी कितें लफडी जाताय कितें जाता आख्या संवसारा आज काल तुमी शुटींग काडटाय जावं मिडिया हाटाय जावं सोशल एक्टिविस्ट हाटाय आनी त्या पाद्री नांवां गाणी कोताय खूद आमी क्रिस्तांव लोक आमगेलो धर्म सोकला उडयताय आरे इगोजी कितें पाद्रीको कितें चूक जाली कमिटी आहा थिंगा तुमी सगलीं एकठांय जाय कमिटीको उलोयाय कितें जालें कात जालें ते कमिटीको सगल्यांक उलोयाय आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करे इगोजी पाद्रीको मिस्टेक जावपा ती पाद्रीच्यान एकल्याच्यान करूं जायना कमिटी आनी जायते मेंबर आसताय थिंगा तेणीय चूक केल्या पूण ते कितें कोताय पाद्री मुखार धाडटाय पाद्रीचेरी घाताय कमिटी गेलो आतां नासतना इगोजी काम करपा जायना थिंगा पाद्रीच्यान एकल्याच्यान करूं जायना इगोज देंव वयतलो इगोज क्लीन करतले पाद्रीच्यान एकल्याच्यान जायना ते कमिटी जायत मेंबर आसताय ते कोडे ती मिटींग गायली म्हणटरी तें पास जाता पूण तुमी लोकां मुखार आवय पाद्री इगोज नागोवन गेलो पाद्री नेश केली पूण कमिटी गांवचे लोक आहा तेंची कोण उलयना एसो सुम क्रिस्तांव दूख भोगत म्हजी एक पाद्री म्हणलो 7 वर्सां वा 5 वर्सांचो एक गेस्ट म्हूण येता आमगे इगोजी देवा शिकोण शिकोवपाक तेका मागीर खूंय लंडन धाडटाय ते खूंय इंडिया आनी खंयचे कोणी धाडटाय गल्फा धाडटाय आनी खंयचे कोणी आनी बरो वावर केलो तेका मागीर पब्लिका एजीस आनी एक 5 वर्सां 3 वर्सां दवरताय तो सदां ते इगोजी रावं येना इगोजी रावं येयलो जाल्यार जेन्ना हांव जल्मा येयलो त्या दिसा ते पाद्री इगोजी आहाय तूं म्हाका सांगाय ते आज कित्याक ते इगोजी न्हय आमगे चांदोर इगोजी जावं खंयचे इगोजी दुसरें म्हणटा हांव आमी क्रिस्तांव आमगे इगोजी रेतीर जाताय सगलें जाताय आम कळ्ळे आमकां दुसरे मनीस हें न्हय पूण दुसऱ्यांगे रेतीर जाताय जावं बिलीवर आनी कितें कितें तूं म्हणटाय तेका तेंगे देवळ्ळो तुमी तेंगे हितून उलोवपाक तुमकां रायट ना ते आमगे इगोजीन रेतीर कोनाय वो आमगे इगोजी कोयेन जगोनाय वो तुमकां ते चोवन न्हून आपणागे धर्मा व्हरनाय तूं खुश आहल्या तुवें त्या देवा मानपाचो तूं खुश आहल्या थंय वचपाचें तुका ते होर्सान घरांत न्हिदलो कडी ओडून व्हरनाय तूं खुंच देव मानता खुंच देव लायक जाता ते देवा वयताय तुमकां रायट ना दुसऱ्यांगे धर्मा अपमान करपाक तुमच्यान जायना आनी हांव तुमकां पयलें सांगता आनी हेजे मुखार कोणें कोण बिलीवर कोण आनी कोण म्हणो न्ही हांव गोंयन एक मनशा सोडपाना हांव आख्ख्या गोंयचे पाद्री बिशोपा मुखाऱ्यान लायव्हाची हांव मिटींग करतलो बायबलाचेर बरोवन दवरलो ना खंयचे कोडी हुमको धरम ह्या धरम तूं मनशान केलोय देव कोणाकूय इन्सल्ट कोनाकाय कोणाकूय इन्सल्ट कोनाय तुमकां रायट ना कोणाकूच धरम लागता त्या मनशान वचपाक खूद आमगे मनशां आमगे गांवची मनशां एक तेंपा म्हाका म्हणटालीं हांव इगोजी वचनासलो हांव देवा वळखनासलो आमगे माय ती तेस कोतालीं हें कोतालीं रोजार कर म्हणटा मागीर खंय जाता ती देवा चोयला गे ती सायबिणी मागीर चोयल्या आमगे 12 उगत कोपा उगत जाला तिगे रोजरा उगत जाल्यार रोजार कर अशें करून मागीर म्हणटा हांव मागीर म्हाका ऑटोमॅटीक ह्या गांवां येतरी देवा मोग जालो जायतो जालो देवा मोग करपाक तुका खोर्सान ओडून व्हरो नाका देवान तुका आपोवणी दिवपा जाय देवान आमच्या मनाक आम करूंक जाय तुवें खोर्सान मोग कर म्हूण हांव देवा मोग करतलो पूण काळजां सांग करपा ना बेस्ट तोंडाची आज देवान तेणी दिलें तें सगळें म्हाका आनी हें टॅलंट पळय दिलां ही मॅसेज पळय तुमचे मुखार पावयता ती सगळी म्हाका देवान दिल्या जायते जाण
रुजार दे बेनावलीचे त्या तियात्रीस जावं ना आमगे क्रिस्तांव जावं रुजार दे बेनावलीचे दोळे उठाय तो कोण बिलीवर आनी कितें म्हूण तेजे बाबड्याची कांतर कोताय तो तुमची कुस्तार येता रुजार दे बेनावली वो ताणें केन्ना सायबिणी वो कोणाक वखमान केल्या तुम तियात्रीस तेजे कांतर म्हणटाय पूण तुमी सारके हाय तुमी खुद तुमगे बायलां सोड दुसरे तियात्रीसांगे बायलां घेवन भोंवताय मरे जाल्यार दुसऱ्याच्यान तुमचे कांतर म्हणल्यार तुम बरें दिसतलें आं तुम आपणागे धांपण्या घाताय मरे आनी दुसऱ्यागे भायर काडपाक भोंवताय रुजार दे बेनावलीगे आज बसून एक कांतार ना सायबिणीचे एगेन्स्ट केलोलें सायबिणी आज बसून ताणें केन्ना वखमान केलो ना आनी तो आपणागे बायल भुरग्यां सांगाता आयज बुसां आहा पूण तुमी हाय तुम व्हडले व्हडले कांतर कोताय मिनिस्टरांचे कांतर कोताय पूण लोकांगे खुद बायलां घेवन मोताय आपणागे बायलां सोडून दिताय आनी कोंकानी पालक सांबाळ म्हणटाय कोंकानी मायंबा हुंच मायंबा सांबाळटाय तुमी हुंच पालक सांबाळटाय रुजार दे बेनावली हात पांय दिन तुम उदो पिवपाचें हांव डायरेक्ट उलयता फेस टू फेस हांव रामाशी न्ही अशें करून तुमी दुसऱ्या इन्सल्ट कोताय ते जाणा देवा पासून बरें दिसना म्हाका तेगे कांतर इतू बरें दिसताय रुजार दे बेनावलीन आयकोंक शिंबोर पाटरी हांव आयकोतां कितें मिनींगफूल तेगे कांतरां आनी एक कांतार म्हणलो तेणें हुंच तरी देवाक उदकांत लिपोवन दवरलो कितें तरी आहा ती कोबो सांगता स्वताची ते कांतार हांवें पयर फाटीं हें घायलोलें आंगा लोंव सारकी न्ही उबी जाता हांवें म्हगे जिवितां आनी तुमी देखून तुमगे जिवितां केन्ना सपनां देखून चिंतून नासतलें देवा जेजू हिंत लिपोवन दवरलो म्हूण कोणाक खबर नासतली पूण त्या रुजार दे बेनावली वोदां आमची मॅसेज मेळ्ळ्या आनी खोरें ताणें स्वतान तें कांतार घडलां इतू बरें इतू देवा उतर तो आख्या संवसारा पुरगोटा केन्ना तेगे म्हाका एक मिस्टेक मेळना केन्ना एक तेगे वायट उतर मेळ्ळो ना असो मनीस तुमी अपमान कोताय पयर एक लंडन सां एकले बाणशिऱ्यान तेजे कांतार केलां तेगे तें इनाम कितें इनाम जिखलोलो फोटो केविन कार्टर नांवाचो एक फोटोग्राफर आसलोलो तुमी पळयतात हो फोटो तो बेस्ट फोटो ऑफ द वर्ल्ड म्हूण एवॉर्ड जिखलोलो तें कांतार हितू बरें तेगेलें आख्या फामाद त्या कांतराचे सारकें तेणें पिसडून आनी कितें करून ईद वाचून कांतार केलां आनी लिरिक्स हाडलां सभी त्या दिवाराको मागोन भीक माग मागोन पयलीं चिंगोको हाडटाले एंटनी काड्डेचो कोडे आनी मागीर सभी त्या दिवाराको भीक माग मागोन 200 पावंड 100 पावंड दिन तेको हाडा आनी आपणागे लिरिक्स मागयला आनी मागीर तेगेलें युट्यूबा वयलें बी काण बी भायर मारलें कारण तेणी लोकांनी कॉमेंट मानी चालें कॉमेंट डिलीट करूं लागले जिलां खूंय आवाज येयलो खंय तेका तो फोटोग्राफर काड तेका जिलां आवाज येयलो म्हूण जिलां गेलो तुका कोण सांगूं येयलो जिलां आवाज येयलो म्हणून कितें काटाय कांतरां वर्ड ना मिनींग ना कांय ना सांगाय म्हाका मोगा बाबू ना तुम म्हणटाय कांतार बरें दिसल्यार पुरो आयकूं म्युजीक बरें जाल्यार आवय बा ग्रेट आनी कितें घाताय कितें रुजार दे बेनावली तर तियात्र ना न्ही तो तियात्र चोवपाक बिलकूल आवडना रुजार दे बेनावली तियात्र आहा तो तियात्र सारको हावसफूल फ्रांस दे तुवें गेलो तियात्र चोय रुजार दे बेनावली आहा तो ब्लास्टींग आख्खो फूल लोक त्याक आपयता रुजार दे बेनावली त्या पोस्टराचेर आहा गामू चोयताय तो आसल्यार लोक तियात्रा टिकेट काटाय ना जाल्यार तुमगे टिकेट कोण काडना तुम मागीर त्यो टिकेट आपणागे हावसफूल जावपा जाय कोण कोणाक बूक फ्री दिताय कोणाक पास दिताय आनी कितें कोताय कोंतान आपणागे हावसफूल जाल्यार पुरो लोकां मुखार दुसरी पाट तरी लोक जायत जातलो फ्री टिकेट दिताय आनी मग हावसफूल कोताय पूण रुजार दे बेनावली आसल्यानी टिकेट सोदूं पडटाय बाबा तुका टिकेट हाय रे म्हाका टिकेट धर रे बूक करची पडटाय तरी पूण एक पाट टिकेट मेळनाय जाल्यार तुमी चिंत्याय म्हाका कित्याक कोणें रुजार दे बेनावली पयर हांवें फोन केलो आरे म्हणे रुजार बाबा हांव तो काळजांतल्यान मानता म्हाका तिगे कांतर एकदम बरो लागताय
त्यान तुजे कांतार फालतूर काळ मरे तिगे कांतार इदू वाच त्याक फोट दिसा दुई रे ना तूं म्हाका कांतार बरोवन दी रे हांव म्हणट रे बाबा म्हणलो आपूण तूं काळजांतल्या मानता आपूण तुगे जायते व्हिडियो पळयता हांव एक कांतार काडटा पयलें म्हगे इश्टोडयो वयचे पयलें जेजू म्हणून दाखयता आनी ते जेजूको विचार कोत्ता म्हगे कांतार स्वता पोटा रोंगा कितें तें जेजू मुखार तो पयलीं म्हणटा आनी जेजून राती कोडे तेका मना गायलें उमके कोणी चूक ती उतर काड जाल्यार तो चेंज कोता आनी त्या उपरांत देवागे हेजी आसा तो इश्टोडयो वयता आमी कितें कोताय कांतार काडटाय डायरेक्ट इश्टोडयो गेले रिकॉर्ड केले पूण तो तेसो न्ही आनी ताणें म्हाका म्हळें आपूण केन्नाच वायट करपा ना दुसऱ्या देवान म्हाका हुकूम दिलो ना आनी तें म्हाका सोबना ताणें म्हणलें म्हाका तूं कांतार कर बाबा तुमकां तें कोता येता हांव देवागे मनीस आनी आमी देवागे हितू आहाय तेका आमकां जायना ताणें म्हाका म्हळां तूं कोर पूण आपूण तुका बरोवन दिना तुजी मनां येता ते भाशेन तूं कोर तुमकां कोता येता आपणाक कोता येना आनी कोण जाल्यार आपणा जे कांतार काळ फोडटा आसलोलो पूण ताणें तेसो केलो ना वालोर तुका काळजांतल्यान सलूट तुका रुजा दे बेनावली देवान तुजी आनी तुगे घोराब्याची सदां काल बेसांग घालो आनी आख्ख्या संवसारांत तुका सदां काल पनवत्यो हे सैतान येताय तेंचे निसंतर करून पयस घालो आनी म्हगे मागण्या गरज ना रे तुका रुजा दे बेनावली कारण तूं एकूच देवागे मनीस आनी देव तुजे सांगाता म्हज्या कडच्यान तुगे देव चड क्लोज आहा आनी तुका देव चड पावता तरी पूण आमगे वदासां मागणें काळजांतल्यान देवान सगलीं तुगे चिंतलोलीं कामां आनी सगळें पुरी केल्या पुरोन म्हणून म्हगे रोजनार देवा लागीं हांव मागता काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच म्हगे मोगा बाबयणां सगलीं हाजीर आसलेलीं आनी म्हगे व्हिडियो हो हांव युट्यूबार घालतलो आमी गोंयकार फायट फॉर रायट हो चॅनल तुमी सबस्क्रायब कराय आनी हो व्हिडियो जात तितू तुमी शेअर कराय जो मनीस काळजांतल्या मिनीन फिलीप बसता मोग कोता आनी मॅसेज तुमी आख्ख्या संवसाराक दिवपाक सोदताय जाल्यार तुमी शेअर कराय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीजस थँक्यू वेरी मच